आज्ञा माने এটা মোর ওয়াইফ রেবতী মেয়েরা আগে 29 তারিখ নু কেনাডা ওজি যাইছে আগে আমি খুঁজি খুঁজি করে তং হয়ে গেল না ଆଉ ତୁ ତାନାନିକେ ବି ଯାଇ ଯାଇ କରି ପରେଶାନ ହେଇଗଲୁ ନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ନି ମିଲବାର ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦୟା କରୁନ୍ ଯେ ଯେନକେ କହିଲେ ଆମେ ଯେନକେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିବାର ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ଚାଲୁନ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋର ୱାଇଫକେ ଖୋଜି ଦଉନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାରୁ କିଛି ନିଆ ଖାଉ আমার অরুণ টিকে যাওয়া পড়ে আগে আপনার মানে দয়া করুন আগে খুঁজি করে টিকে সাহায্য করুন আমি বাধ্য হয়ে গিয়ে আপনার সোশিয়াল মিডিয়ারে অনুরোধ করছি আগে আপনার মানে টিকে সাহায্য করুন আমাকে কিছু বুঝিয়ে দিবার আগে আজকে 5 দিন হয়ে গেল কেনে খাওছি কেনে রହୁছি আগে আমি জানি নি পারবা আমাকে টিকে সাহায্য করুন আগে আমাকে টিকে সাহায্য করুন হাত জোড়ুছে আগে আমাকে বিনতি করুছে মোর ওয়াইফকে টিকে খুঁজি খুঁজি দઉં আগে আমাদের তো समकु जुहार आपण मैंने देखुबार चित्र जिन भौणी अच्छन से गला 29 तारीख बेलपाहाड़ नु मिसिंग हो जाइछन तो तांकर स्वामी तांको खोजी खोजी हैरान हो सारे एवं विभिन्न थाना रे भी एतला दिया है एजाए 4 दिन हो गलान जे से नहीं मिलबार ताल तो आपण मैंने जदि तांकर संधान पान किंबा केनिन जदि देखबे इ नंबर रे दया करी कांटेक्ट करले तांकर स्वामी जिन कांदा गोगा करूछन जिन अवस्था ହେଇचे आपण आमे तो सही नहीं पारबा आपण भी देखले सेटा सही नहीं पार तो से भाई के टिके सहायता करबा ले मुई विनम्र अनुरोध करूछे आपण मानकू तो रहली आज्ञा माने टिके दया करी सहायता करूँ धन्यवाद मुई निर्मल सिंह कॉमेडियन रहली जोहार।